सिलीगुड़ी शहर के कुछ कुछ सड़कों का नाम परिवर्तन किया जा रहा है। कहीं मोहल्ले का नया नाम रखा जा रहा है तो कहीं पुरानी सड़कों का नाम बदलकर शहर के विशिष्ट व्यक्तियों के नाम पर रखा जा रहा है। बुधवार को इस बात की जानकारी नगर निगम के मेयर गौतम देव ने दी। कुछ दिन पहले इस विषय में 6 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें डॉक्टर शेखर चक्रवर्ती, गौरी शंकर भट्टाचार्य, लेखक विपुल दास, राम छेत्री, पार्षद संजय शर्मा, पुलक चक्रवर्ती, असमंज बैनर्जी, मेयर गौतम देव तथा डिप्टी मेयर रंजन सरकार को लेकर एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने प्रस्ताव दिया था कि सिलीगुड़ी नगर निगम संलग्न इलाका जैसे बॉयज हाई स्कूल, दीनबंधु मंच को लेकर सेमी सर्कल जोन को नगर निगम मोहल्ले के रूप में चिन्हित किया जाएगा। नारी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाली सिलीगुड़ी उच्चतर बालिका विद्यालय के पास स्थित सड़क का नाम विद्यालय के पूर्व प्रधान शिक्षिका अमिया सेनगुप्त के नाम पर रखा जा रहा है। नौकाघाट मोड़ का नाम ठाकुर पंचानन वर्मा चौपती के नाम से रखा जा रहा है। इस विषय में नगर निगम के मेयर गौतम देव ने कहा कि আমরা কয়েকটি বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করলাম। এর আগের দিনে যে রেজলিউশনগুলো ছিল সেই রেজলিউশনগুলো আমরা আজকে অ্যাপ্রুভ করলাম। আমরা নতুন যেটা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমাদের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন শিলিগুড়ি উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা প্রয়াত অমিয়া সেনগুপ্তা। তার নামে আমরা আমাদের কর্পোরেশনের পাশের যে রাস্তাটা ওটা কোনো নামকরণ নেই, ওটা আমরা অমিয় সেনগুপ্ত রোড হিসেবে আমরা এটাকে নামকরণ আমরা করব। আমরা বোর্ড মিটিংয়ে এগুলো সব প্লেস করব। ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার যে স্ট্যাচুটা আছে যেটা নৌকাঘাট নামে পরিচিত, সেটাকে আমরা ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা চৌপতি হিসেবে নামকরণের প্রস্তাব আজকে গৃহীত হয়েছে আমাদের বোর্ডে। এই টেনিস ক্লাব, তার পাশে অফিসার্স ক্লাব থেকে শুরু করে মাঝে দীনবন্ধু মঞ্চ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে বাদ দিলে তারপরেরটা আমাদের কর্পোরেশন কোর্ট চত্বরের আগে পর্যন্ত আছে। এই একটা সেমি সার্কেল জোন, এটাকে আমরা কর্পোরেশন পাড়া হিসেবে চিহ্নিত করার কথা বলবো, কিন্তু দুপাশে রাস্তার যা নামকরণ আছে রাস্তা সেই নামেই থাকবে।